Notice how long could you say? Zauważ, jak długo As możesz long as mówić there was dźwięk A. breath Tak inside. długo, kiedy जितना देर starczy सांस nam रहा oddechu, tak? उतनी देर हम आ बोल Spróbujmy पा रहे to. हैं, नहीं? अब मन ही मन कहते हैं. Now let us say the word Teraz a powiedzmy jeszcze raz słowo without using the breath. A, In the ale mind, let us do zróbmy to it. w Let us głowie, do it. bez Now all używania of you switch oddechu. off your Czyli wszyscy mobiles. wyłączmy If your swoje mobile is on, now is the time to switch it smartfony off. And then i take a weźmy deep breath głęboki in. wdech. Once Jeszcze again, let raz. us say Powiedzmy jeszcze raz dźwięk A. a loud. Najpierw Ah. głośno. See, it ends. When the I breath zauważcie, że on finishes, the zakończy się sound wtedy, ends. kiedy brakło nam Suppose you oddechu. say this in the A załóżmy, mind. że See mówimy how to long tylko can you w say głowie. it? Jak długo मन ही मन बोल के może ten देखिए, dźwięk विदाउट potrwać, यू który jest mówiony w głowie? सांस का उपयोग न करते हुए मन ही मन करते तो कितनी Zastanów देर się तक nad आप tym. बोल पाएंगे? I teraz mówimy ten dźwięk w głowie. एक बार आप मन से बोलेंगे तो वो खत्म ही नहीं होगा, वो निरंतर बोल सकते हैं. इसीलिए इसको अक्षर कहा गया है. हमारे पूर्वजों ने इसको अक्षर बोला है. अक्षर माने जिसका क्षति कभी नहीं होता, जो कभी खत्म ही नहीं होगा, वही अक्षर है. अक्षय ही अक्षर है. You know, when you say it mentally, it never Kiedy ends. powiesz ten You dźwięk can go mentalnie, on się on nigdy and nie kończy, on and może on. trwać i trwać. One hour will go for your whole Jedno A lifetime. może trwać przez całe twoje życie nawet. So that's why the letters Dlatego are called litery imperishable. są There is nazywane one w word sanskrycie, for że są letter and niezniszczalne, imperishable or eternal. That is wieczne. akshar. Akshar means Tak eternal. się That's znaczy imperishable. wieczne, Every które letter is nigdy nie znika. imperishable Każda when you litera say jest it in the mind. wieczna, nie znika, And kiedy the wypowiesz ją w consciousness umyśle, a is świadomość w imperishable. związku There z is tym something in też you jest which czymś, co doesn't nie change. znika. To jest Your coś w body tobie, has co się nie changed. zmienia. Your Twoje ciało się thoughts have zmienia, changed. myśli się Your zmieniają, ideas have idea się changed, your zmieniają, emotions emocje się change, zmieniają, but there is ale jest something in jakaś the very część w twoim center of our umyśle, life która po that prostu doesn't się nie change. zmienia w twojej हमारे बीच świadomości. में कोई एक चीज है जो बदलती ही नहीं है. नहीं तो देखो, आपका शरीर बदल गया है. शरीर बदल रहा है. एक साल में शरीर के एक एक कण बदल जाते हैं और विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदलती हैं, मगर कोई एक चीज है, वो क्या है नहीं समझ में आता है, मगर कुछ तो है हमारे बीच, वो कभी बदलता नहीं है. अब हम ध्यान में उतरेंगे तो आंखें बंद कर ले. आंखें बंद कर ले. रीढ़ की हड्डी सीधा रख लें. Let's keep our spine erect Niech kręgosłup będzie wyprostowany. and relax our body. Rozluźniamy ciało. We will say I teraz Om wypowiemy loud Om 3 głośno, 3 times. As razy. we say Om, let us I feel the wypowiadając dźwięk sound Om, poczujmy, from jak ten every cell dźwięk of our wibruje w own każdej body. komórce ciała. 3 बार ओम बोलेंगे. ओम माने शांति और प्रेम और अनंत, जिसका अंत नहीं है वो. और जैसे ओम बोलेंगे, हमारे शरीर के कण कण से उस शक्ति को हम महसूस करते हैं.
अब शरीर को ढीला छोड़ दे, रिलैक्स योर बॉडी Ciało jest zupełnie and rozluźnione. honor your own body. Szanuj to Your ciało. body is a Ciało precious jest gift to you najwspanialszym darem od from natury. nature. अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा शरीर। अपना शरीर प्रकृति से मिली हुई एक अद्भुत देन है। इसको मन ही मन सम्मान करें। Let us honor our own Uszanujmy swoje body. ciało. यह शरीर जीवित है तो सांस की वजह से। सांस निरंतर शरीर के भीतर बाहर आ जा रही है। Our breath is constantly Nasz going in and oddech out. ciągle It is wchodzi the i breath wychodzi z that ciała. gives life to this body, Oddech keeps przynosi this życie body temu alive. ciału i utrzymuje je przy życiu. Become aware of your own Uświadom breath. sobie swój oddech. Let's take 10 Weźmy deep 10 breaths głębokich with oddechów, reverence uważnością and breathe out with i reverence. wydechów tak samo z uważnością. सत्कार पूर्वक 10 बार सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। सांस लीजिए सत्कार पूर्वक, सम्मान के साथ, और सम्मान से सांस छोड़े। इस तरह से हम 10 बार करते हैं। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। Weźmy głęboki wdech i wydech. Bierzemy 10 głębokich oddechów. Wdychamy z uważnością. See off the outgoing breath like you would do to Obserwuj oddech, a good friend, który przychodzi i an honored odchodzi. guest. Traktuj go jak przyjaciela, Similarly, as you bardzo breathe szanowanego in, gościa. breathe in with reverence to the Podczas incoming oddechu breath. bądź pełen szacunku i wdzięczności dla wdechu, który wchodzi do środka. Incoming breath energizes dodaje the ciału body, energii, while outgoing a breath wydech brings przynosi relaxation. rozluźnienie. अंदर आते वक्त सांस शरीर को बल प्रदान करता है, तो बाहर निकलते वक्त यही सांस हमें विश्राम दिला देती है। शरीर के भीतर बाहर वायुमंडल है, इसके प्रति सजग हो जाए। There is atmosphere or air Otacza nas inside and atmosfera. outside the body. Powietrze znajduje się Just wewnątrz i na zewnątrz simultaneously ciała. become aware of Uświadom the sobie air powietrze, które znajduje which się is i na zewnątrz, i all around your wewnątrz. body and inside of your body.
Our mind is like the cloud of energy Nasz umysł surrounding przypomina our chmurę body. energii, która otacza ciało. हमारा मन शक्ति की एक बादल जैसा है, शरीर को आवरण किया हुआ है। हमारा शरीर मन से घेरा हुआ है, शक्ति का एक कोई बादल जैसे है। Relax your Rozluźnij się body zupełnie and relax your mind. Rozluźnij także umysł. शरीर को ढीला छोड़ दे, मन को फैलने दीजिए। मन तरल है, जल से भी और सूक्ष्म है, वायु से भी। जैसे हवा फैलती है, धुआं फैलता है, ऐसे ही मन भी। विश्राम में मन विकसित होता है। विश्राम करें। When you focus, your mind is in one place. When you Kiedy jesteś relax, the skoncentrowany, mind umysł jest w jednym miejscu. Kiedy spreads, się rozluźniasz, umysł się poszerza, expands. Let it rozszerza we happen. wszelkich kierunkach. Relax now. Teraz rozluźnij, pozwól, żeby umysł się rozszerzał. Mind is more fluid Umysł than jest jeszcze water bardziej płynny and subtler niż than woda air. i bardziej subtelny Like niż air powietrze. spreads, Podobnie jak mind powietrze się spreads rozprzestrzenia, when there is no tak pressure. samo umysł się rozprzestrzenia wtedy, kiedy nie ma żadnego ciśnienia. Relax and let go. Rozluźnij się jeszcze bardziej i odpuść सब sobie प्रयत्न wszystko. छोड़ दे. Whatever thoughts are coming in Jakiekolwiek the myśli mind, się just let pojawiają, them come. zaakceptuj je. जो भी विचार आ रहे हों, उन सबको गले लगाते जाए। विचारों को रोकना नहीं, टोकना नहीं। Become aware of the Uświadom walls of the sobie room. ściany tego pomieszczenia, w którym się znajdujesz. You are the fragrance. Your mind Jesteś is the podobnie jak fragrance. zapach, który się The body is a rozprzestrzenia, flower. a ciało jest jak kwiat, z którego on wychodzi. And the fragrance spreads Zapach all over. rozprzestrzenia się po całym So does your pomieszczeniu. mind. Tak samo twój umysł. शरीर एक फूल जैसा है, यदि मन उसका सुगंध है। सुगंध फैलता है, ऐसे आपका मन भी। पूरे कमरे में आपका मन फैल गया, ऐसे समझें और विश्राम करें।
हर रात को जब हम सोते हैं हमारा मन विकसित होता है, फैल जाता है। फिर सुबह उठते हैं तो फिर एकाग्र होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। When we sleep, Gdy our idziemy mind spać, nasz expands, umysł się spreads naturalnie across. rozszerza we wszystkich stronach. When we wake Kiedy up, the się same budzimy, mind ten gets sam umysł concentrated and gets koncentruje focused. się, fokusuje się na naszym In that ciele. waking state, it is focusing. Czyli In kiedy the jesteśmy na restful jawie, state, umysł jest it skoncentrowany, a expands. kiedy śpimy albo jesteśmy w medytacji, się rozluźnia i poszerza. अब एक बार मन ही मन बोलेंगे और उस तरंग अनंत काल तक चलता रहता है। उसी तरंग को सुनते ही रहेंगे। Now mentally let us say A the word teraz mentalnie powiedzmy dźwięk without A using the breath bez używania oddechu. and just be in that I resonance czuj tą of the wibrację single tego dźwięku, sound tego you jednego dźwięku, mentally który wypowiadasz w swojej thinking. głowie, w swoim umyśle. एक ही बार बोलना है मन में और ये महसूस करना है वो तरंग अभी भी है, आकाश में चल रही है। प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। इस वक्त ना कुछ करना है ना ही कुछ जानना है, केवल विश्राम, अपने आप में विश्राम। At this moment W tej there chwili is nothing to nic nie do musisz and robić, nothing to know nic nie musisz either. wiedzieć. Repose in yourself, Ocznij w let jaźni go, i odpuść sobie let go wszystko, all your efforts. wszystkie wysiłki. एक बार मन्नी मन बोला, उसके तरंग चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। Once you set the sound mentally Kiedy powiedziałeś and dźwięk its A vibes w are umyśle, continuing, niech on sound is trwa. not ended. On nie ma końca.
Let go and relax. Rozluźnij się i odpuść sobie कहीं wszystko. कोई कुछ तना हो रहने दे, कुछ न करे, विश्राम करें, विश्राम करें. Just let it be. Niech जो się भी dzieje. है इस वक्त रहने दे. Wszystko samo się dzieje. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. धीरे धीरे शरीर और परिषद के प्रति सजग हो जाएं और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए. Keep a big smile on your face. Na naszej twarzy gości Breathe szeroki in uśmiech. with a Bierzemy głęboki smile wdech z uśmiechem and breathe out i with a wydech smile. także z uśmiechem. Let the smile percolate Pozwól, through żeby your whole uśmiech body. przeniknął शरीर do के całego एक ciała. एक अंग में वो मुस्कान को जाने दें. मुस्कान को शरीर के एक एक कण में उतरने दीजिए. Let the back of your head start smiling. Niech tył naszej głowy także zacznie się uśmiechać. ऐसा महसूस करें सिर के पिछला भाग भी मुस्कुरा रहा हो. और वो धीरे धीरे पूरे शरीर में मुस्कान छा रही है. इस शरीर के एक एक कण खिलने लगे, मुस्कुराने लगे, विश्राम करने लगे. Let every particle of our body, Pozwól, żeby każda every cząstka naszego part of our ciała body start smiling, zaczęła się uśmiechać, relaxing and blossoming. rozluźniać i rozkwitać. ओम शांति शांति शांति. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते आंखें खोल सकते हो. Very slowly and Bardzo powoli, gradually stopniowo you may open your eyes. możemy otwierać oczy. Hmm.